Yung malimaw. Wala nang abot, pre. Ay, nag-eagle si Gitna. Sige. Okay lang yan. Try lang. Tara, randoms. Napatan nyo, 6-1 ha. Lista kayo. Etong Kem. Agmer mo. Pali. Hindi, sige, ubus na sila, pre. Video. Abulin nyo. Video yan. Clown. Video kayo ngayon sa amin. Bonakid. Teka, nakabang mag-iis sa taas, pre. Stack na kayo maayos. 5 minutes lang. 5 minutes. Pre, marami YGS, pre, marami YGS. Tara, good na natin yan, pre. Good na natin yan. PDF mo. Good. Ito Pre, balar. walang clown yung yan, balar. walang clown yan. Sige, Walang ubusin clown nyo. yan. Alam mo, Ito naman, bonakid. Rushin nyo na, pre. Clown. Next yung Wala nang clown. random sa taas. Iting DNP. Sige, randoms. Kapatan nyo na. Sugurin nyo. Uwi. Kilig na nyo. Ang kukulit nyo. Balik. Umuwi kayo. Ay, WRST pala. Sorry. May worst ah. Safety wall. Ano nyo na, pre? Sige, angat tayong one cell. Yung Kem, fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Yuma. Drop. Fire in the hole pala, sorry. Yung cool. Naka-web yan. Pakigaan ba? Ganba mo lang, patayan. Sige, cool lang. Yung cool na Kem. Jump sa stack. Yung cool. Kuwagmera mo, biscuit. Yung RT, dispelling RT. Pakigaan ba? Yung Sally. Huwag nyo nang pansinin yung naka-pros, ha? RT lang. Drop. Sige. Itong prop tayo, Hala Madrid. Hala. Yung hala. Angat tayo one set. Uy, PDP mo. Swing nga kayo sa taas. Sa taas muna tayo, sa taas. Taas. Yung PDP, yung gypsy nila, gypsy. Tenen yung clown nga, no music, no life. Wala ako dyan. Ito na lang 3 TMM mo. RT, nakabalik. LT Kyle, mali! Fire in the hole. Tangina na video tayo. Okay, balik na kayo. Kaya pa. Hindi pa sila umangat. Balik lang kayo. Huwag na maingay, Jess. Maganda. Si Arte. Itong Poruno. Ayun, drop na. Ito yung sniper, Grimoire. Refresh, Patay. wala. Patay na yung sniper. Patay. Okay, Balik lang. Okay, nyo na. Champ. Yung paksit. Abot ata yung paksit sa harad likod. Mouse, Yan, pre. PDP mo muna, mouse. Ito pre, Nasa likod TMM. May nag-OLP. Tenen. Palit yung dispel. Cool. Hala Madrid. Hala Madrid, pre. Video yan. Cool. Yung pali sa likod. Yung less. DLP na lang tayo. DLP, Miss Gigi. Okay, DLP. DLP, Miss Gigi. Target ako. Ayun. Miss Gigi. Mind DLP break. Nasa likod lang siya. Nasa likod. Pre, ayaw nyo, tirahan nyo. Ayun, drop na yung nagaganba nila, pre. DLP. Patay pa rin clown nila ha. Kakapatay lang ha. Miss Gigi. Miss Gigi. Quagmire, biscuit. May ano. Quagmire mo. Bus yan. Yung Yung mga paladin, mga wizard tayo sa unahan. Yung puro no. Wizard. Wala na, pre. Drop na uli yung cloud. Puro no. Drop. Yung paladin, purong. Puro no. Drop. Kurudob. Yung Serdankan, sa likod. Serdankan. Ubusin nyo na, pre. Isang target muna tayo, pre. Etong paladin, 12 tons. Sali. Ubus sila. Sali. Tako. May video. Yan na. May safety wala nyo na agad, pre. Latagan nyo na. Wala pa kayong LP. May jump dito. LP ka la. Safety wall na yan, pre. Itong prop, Shendal. Shendel, sir. Shendel, Mind break. Yuma. Okay. Itong Kem, Sali. Sali.
Drop. Patay. Patay. Balik lang. Shendel. Kita pa rin, pre. Hindi pre, yung Ilves na Kim na lang. Sa akin, Ano, sa akin. bitaw na lang. Jump Akin sa rin. O stock. sige, yan na lang. Jump sa stock. Nagmi-miss tayo, Yung nagmi-miss. elves. Pagaan ba nung elves? Elves. Ayun na, may safety wall na. Palinis. Clean na, no? Clean. Elves. One Ano side yan? po. Hindi magdadrop may Numa. Sige, meron na safety wall. Quagmire mo lang. Safety wall, sige. Sige, nakakuwag yan. Elves lang. Yan na, wiping na. Pwede ako, Elves. Pakli na lang. Mind Spelling. Elves. Palit yung dispel. Malino ka sa ice pa. Cool. Hala Madrid. Wiping. Hala Madrid pre. Video yan, siya. Cool. Yan. Hala Pre, Madrid. lobit yan eh. Backlines na kayo. Sa LP nila. Yung DLP yan. DLP. Pwede nga ako, Nakabol ko na. Kita ka ng Tenen, mo. tangina mo panay ka kwento eh. DLP. Mind break, pre. Miss Gigi. Miss Gigi. Wala Wala na. Drop na. Maintindihan. Hindi ba Ingay. 6-1 daw eh, pre. Tangina nyo. Ang ingay. Ay, dyan lang kayo. Dito lang kayo. Kunin natin yung Tampi, tignan mo yung tingnan call target ha. Itong Kem abot ha. Mind break. Prop, Nadulas, na web. nadulas. Ay, puto. Ay, no. Mind break. Mind break. Etong ano, wala pa. Kem, wag muna. Numa lang. Dulas. Sumasabay. Yung prop na nadulas. Drop. Slow mo lang. Nice one. Kem, yung Gypsy palapit. Gypsy, nice one. Traps payos. Yung champ. Champion. Drop. Okay, drop. Etong prop na, wag yung may kami. Yung Kem. Jump sa stock. Kem. Nasura ko na. Yung wizard ng YGS. Wala Mind na, break. bumalik na. Mind Gypsy break. palapit. Hindi maabot. Dead. Etong Kem ng randoms, nasa unahan. Drop ako ha. Muna sa kanila. Pre, pwede natin angatan to. Tapos slow na agad. Hindi, huwag niyo angatan. Abot sa second lane. Huwag niyo angatan. Abot sa second lane. Wag. Second lane tayo. Sige, King sige. Conde. Unreal. Jump. Tawag na yung halimaw bumembang na lang. Halimaw bumembang. Wala sa inyo mo. Retraps agad. Halimaw bumembang. Ayan, drop. Sige, umangat kayo konti. Wizard. Yung wizard, Yos. Pwede na mag-mid lane. Pwede na Yos. Hindi, backlines na. Paladins na. Tenen, clown tayo. Tenen. So, Yung Jane. dancer, umangat ka. Doon ka mag-scream. Jump. May jump. Sa dispel. Sige lang. Sige pa, buhay pa. Ba't di makita ni Jello? Bombay mo lang. Di wizard nila sa baba, sa gilid ah. Sige, call target ka lang kasumi. Yung salties, wizard sa baba muna. Yung Wizard. salties muna. LPN. Wizard, salties. LPN. Wizard, salties. Salties Dispel LP. Hold lang kayo. lang ah. Pabigay lang ha. Sige, Alaga ubusin niyo yan. Maganda sa video yan, pre. Alaga lang nung Isa na lang yan. Dispelling. Huwag na yan. Backlane tayo. Wizard, YGS. yan. Solstice. BFM Okay, lang. drop na. Hindi mo Ubusin niyo lang. Tomkin, drop na. Yung Valor na lang, Valor. DLP nila nasa gilid. Dead. Stop na muna. Dalawang top dito, Jello, sa 6-1 ha. Stop sa YGS ha. Magkaibang build. Tingin na tayo doon sa WRS. Hala. Tatlong jump na sa 6-1. WRS din na tayo. Video kayo. Magtrap ka. Ay, may jump daw sa 6-1. Ready Okay, yan, okay lang ready ako. Okay lang ako. Huwag niyo Itong puntahan. Hala Madrid, hala. Yung Gypsy ah. Sige, wag yun na kaya ng jump yan. Doon, Jello D. Hala Madrid. Ay, akin, tangin na makin. Bilisan yung bumalik. Yung salties, wizard sa baba muna. Wizard, Yung wizard, salties wizard. muna. LPN. Wizard, salties. Sa baba muna. Wizard, Yung wizard, salties wizard. muna. Wizard, Yung wizard, salties wizard. muna. Jump sa stock. Patay na yan. Nice one. Isa pa. YGS pa. Drop DLP. LP muna. Huwag kayo atras. Sige. Labanan nyo. Yung 12 tons sa mid stock. LP o. Isa ba LP? Ba't wala? Hindi Kaya ba? ako ikaw muna. Wala Yung ko, 12 nakabul yung YGS. Dropping sila, dropping. Dropping. Web. Nice. Kunin. Tingin na muna sa Bonakid. Tingin sa Bonakid. Backlane muna. Tirahin nyo.
Backlane muna, Wala backlane na, muna. wala na. ulit pre dyan. Sasarahan mo muna. Yung isa. PDFM sa stock Web natin. mo. Yung toxin. Ano ba yung cellphone ko? Yung toxin na. Hindi tayo makakapatay. Dito na ako. Puta, may mga champion pre dito. Isa na lang, pre. Na-web na yan, isa na lang. Target kayo. 6-2 pa. Itong Datex yan, Drap. Malinis na. Oh, clean. Linis mo na stock natin. Linisin nyo muna yung stock, pre. Yung bonakit. Bumaba kayo pre. Okay, dropping. Barcode. Yung barcode. Drop Okay, ulit. drop. Okay na. 5-6. Repair Sigma, lang. Sigma. Meron pa ulit. Antos lang yan. Tatlong guild nandun pa sa sa outside Ito exit. lang si akin, pre, bumibembang. Prop. Prop. Drop, nice one. Nice one. Oh, nice. Slide ako. Uy. Yung prop ulit. Na PDFM ah. Ang bagal. Kem tayo, Kem. Ito yung prop na natin. Gypsy. Sige. Paano pa Dispel ko kayo, ha? pa-detect. Pa-dispel ako, pre, pa-dispel ako. Pa-detect. Slow tayo. Gypsy. Okay. Okay na, na-dispel ko kayo. Yung Mind break. barko. Sige, call target mo, Jo. Safety wall ako. Hindi ko kita. Ako na lang mag-safety wall. Yung coke, yung... Akin na lang. PDFM mo, angatan namin. Chan. Mind break. Sige, nag-aali PDP naman ako sa ulit. Yung coke. Kem. Yung kem ulit, lumitaw. Okay, 6-2 lang, 6-2. Sige, randoms tayo. Nag-expect na siya rin tayo. Kunin nyo, Clown, pre, patayin yung randoms. clown. Wag na. Tirahin nyo na lang yan. Ang ina niya, natrap pa nga ako. Gusto ko bumasag sa random store. Natrap ako. Hindi, wag. Sige, ubusin nyo yung randoms. Habulin Pati nyo yung lang. sa asin nila. Hindi, sige, MK. Wala, pre, walang breaker. Walang breaker. Hindi ready. Tara, randoms. Ano ubusin natin? Ubusin nyo yung randoms. Yan sila problema, putang ina nila. Ubusin nyo yung randoms. Bigay natin sa WRSD, pre, madali push to eh. Ay, hindi bigay sa Sigma, di kaya Bonakid. Ang bono na lang. Sige, WRSD tayo. Clown, pre, clown mo agad. Putang ina, talagang ang lakas pa rin ng dispel nila. Yan, trapan mo. Bumabasag na yung bona. Gago, Jello, abang ka na kaya sa labas. Ready, ha? Calling. Nice one. Nasa agad. Wala pa eh. Tara, basag agad. Empagad. DC sa... Puta, DC breaker. Pituts, dumikit ka sa M. Patanggal LP. Gan ba? Ganbantin. Safety wall nyo. Yan na, gago na. Di. Sniper, ha? Sniper na lang po focus mo. Tapakan nyo na. Sniper lang po focus mo. Galing ako sa YGS ng sniper. Sige, dispel mo. Wala na. May select mo yung base na select sa M. Sige, dispelling ako. Dispelling, YGS, dispelling. Pre, pa kaya ni Holy Blizzard. Wala, YGS. Yes, pre. Sayang! Pwede pa,